बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि हम किसी भी ऐसे मुल्क पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे जिसकी सरजमीन डिलिबरेटली उस मुल्क की जानिब से अमेरिका और इसराइल को अलाउ किया जाएगा कि ईरान पर अटैक्स कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। साथ ही जो है वो हम कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान का जो प्रपोजल है उसको मुस्तरद कर देते हैं, जिसके बाद ये बात चल रही है कि इस बात का इम्कान है कि ईरानी लीडरशिप जो है सैयद अब्बास इराक़ची, मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ एंड अदर्स, और जो उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दोबारा राबता करेंगे सैयद मुज्तबा ख़ामनाई के साथ, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और उनसे अमेरिका के नए मुतालबात की फहरिस्त रखकर अपना मतमे नज़र जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इस बात का बहुत ही कम इम्कान मौजूद है, क्योंकि ऑल इंडिकेशंस आर देयर कि ईरान को ये लगता है कि हमारा इस वक्त अपर हैंड है। डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी जो है वो वॉर मॉन्गरिंग कर ले, जितना मर्जी इसके हवाले से अमरीकी मीडिया या डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, अमरीकी वज़ीर जंग के बयानात ये मंजरनामा बना दें कि जो है वो ईरान का दम घुटने लगा है, ईरान को सांस नहीं आ रही, ईरान की सांस अटक गई है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि ये मामला जो है वो ईरान किसी भी सूरत जिस तरीके से बैक ऑफ नहीं कर रहा, अगरचे बहुत मुश्किल सूरत हाल उनके लिए बन चुकी है। एक दावा आपको याद है कि किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि सिर्फ 3 दिन में हम बहरी नाकाबंदी करेंगे, ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। और ये गुफ्तगू जो है वो उन्होंने उस रेफरेंस में की थी कि जब भी किसी ऑयल फील्ड जो है उसमें प्रोडक्शन के अमल को रोका जाता है तो डिज़ास्टर्स का खदशा और ख़तरा मौजूद होता है, और जिनको यतीम कुएं कहा जाता है, जिनको अबेंडेंड वेल्स या ऑर्फन वेल्स कहा जाता है, उसमें इस किस्म के इंसिडेंट्स का होना, इरोजन का होना और ब्लास्ट का होना ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। लेकिन मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने इसके हवाले से अगरचे ये ट्वीट किया कि 3 दिन गुजर गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी चंद घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन उसके बावजूद एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ज़रूर नज़र आती है कि ईरान जो है बहुत जल्द या तो अपने लिए कोई नए रूट्स ढूंढने की कोशिश करेगा, नया वे आउट ढूंढने की कोशिश करेगा, अदरवाइज दोनों की पोजीशन किसी भी तरह सस्टेनेबल नहीं है। और जो बयानात ईरान की तरफ से हम सामने आते देखते हैं कि जिस किस्म की गुफ्तगू ईरान की तरफ से की जाती है, दैट इज़ वेरी यानी कि जो ईरान बयान आता है इस सारे मामले के ऊपर, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मुआहदा होने तक हम नाकाबंदी जो है वो बरकरार रखेंगे, नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाएगी, और साथ में ये हमलों के टारगेटेड ऑपरेशन के, एक नए ऑपरेशन के हवाले से ख़बरें लीक होना शुरू होती हैं, तो फौरी तौर पर बयान आता है पासदारान इनकलाब की तरफ से कि अमरीकी नाकाबंदी के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। बहरिया का जो बयान है वो इससे डिफरेंट है। उन्होंने भी साथ में ये कहा है कि कुछ नए हथियार और बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म का काम हम अमेरिकन ब्लॉकेड के साथ करने जा रहे हैं। अब इट इज़ एनीबडीज़ गेस, ईरान जो है उसने इस जंग के आगाज़ से अब तक जब जब कहा है कि हम सरप्राइज़ देंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जो किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा, तो लोगों ने वो होता देखा। लेकिन अब क्या कुछ ऐसा रह गया है, दैट इज़ टू बी सीन। और ये सिर्फ जब मैदान अमल में, मैदान जंग में टेस्ट होगी ये धमकी, तभी पता चलेगा कि ईरानी बहरिया जो है वो किस मनसूबाबंदी में। बहरहाल पासदारान इनकलाब जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई से ख़बरदार कर दिया। ईरानी हुकाम ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को कज़ाकी, बहरी कज़ाकी करार देते हुए कहा कि अमरीकी नाकाबंदी के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरानी हुकाम ने कहा, अमरीकी रवैया बैनुल-अक़वामी तजारत में मदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़ा है, ईरान को जवाब देने का भरपूर हक रखते हैं। और साथ ही ईरानी फ़ौज ने कहा कि अपनी तैयारी जो है वो हम कर रहे हैं, अहदाफ की फ़हरिस्तें अपडेट हो रही हैं, नए टारगेट्स लॉक किए जा रहे हैं, जो अमेरिका से जंग बंदी के बावजूद हम यानी कि इस पर जो आरजी सीज़ फायर चल रहा है, हम नहीं समझते कि ये जंग ख़त्म हो गई है या ख़ात्मे की तरफ जा रही है। लिहाजा हमारी तरफ से भरपूर तैयारी जो है वो की जा रही है। साथ ही पीट हेगसेथ और जनरल डैन केन ये पेश होते हैं हाउस जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके सामने, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और जिस मौक़िफ़ को अब बड़ी हद तक उन्होंने हार्डन्ड कर लिया है
US ایڈمنسٹریشن نے کہ نیوکلیئر کے بغیر اور JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو 2015 میں ہوا تھا اس سے بہتر ڈیل کے بغیر ہم اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے، نیول بلاکڈ کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیانات میں اب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ اس نہج پر جا چکی ہے کہ اس سے واپسی کا راستہ بظاہر موجود نہیں ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ لڑائی کا امکان بہت بڑھ گیا، اور اس میں جن آپشنز کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر جو کانگریس مین ہیں انہوں نے جس قسم کے سوالات کیے پیٹ ہیگسیت سے اور جنرل ڈین کین سے، اور ان کے پاس جوابات نہیں تھے، خاص طور پر جو ایران کے ہاتھوں امریکہ کو بے عزت ہونا پڑا، جو انہوں نے نقصانات اٹھائے، اس کے حوالے سے تیاریاں کیوں نہیں تھیں، اس کے اوپر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور جنرل ڈین کین جوابات کے معاملے میں دونوں ہی بے بس نظر آئے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان والی صورتحال پر آنے سے پہلے جو کینٹ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بڑی حد تک ایکسپلین کرتا ہے کہ جو امریکہ ایران کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑی مشکل ہے اس وقت، ان کا جو سمندری راستہ ہے وہ بند ہے، دیگر ممالک کا بھی بند ہے، اور ایران کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ 6 روٹس کھولے ہیں، کچھ کنٹینرز ہیں۔ پاکستان کو اگرچہ شارٹ ٹرم میں بہت زیادہ پاکستان کے لیے سچویشن خطرناک ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو نیا فٹ سٹیپ کریٹ ہو رہا ہے، لانگ ٹرم میں اگر بات کی جائے تو پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی بھی ہے، اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا بھی سکتا ہے اگر حکمران جو ہیں وہ چاہیں کہ ہم کو ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس کے ذریعے ہم اس سچویشن سے بینیفٹ کر سکیں۔ لیکن جو کینٹ کہتے ہیں کہ جو بلاکڈ ہے اس کو جاری رکھنا وہ ایران سے زیادہ امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھا دے گا۔ ایران نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ اقتصادی درد اور جو معاشی درد ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اور 1979 سے انقلاب اسلامی کے بعد سے اب تک وہ معاشی درد جو ان کے اوپر پین انفلکٹ کیا گیا ہے اس کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور اس نے ان کی ریزیلینس اور مزاحمت کی صلاحیت بڑی حد تک بڑھا دی ہے۔ یہ جو بلاکڈ ہے وہ ایران کو اپنی یورینیم انریچمنٹ کے مقاصد سے، عزائم سے دور نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو ان کے بیلسٹک میزائلز اور نہ ہی ان کے پراکسی نیٹ ورک سے دور کر سکتا ہے، بلکہ جو کینٹ نے کہا کہ ہوگا یہ کہ جو بلاکڈ ہے اس نے امریکی عوام کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک ڈومیسٹک پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر داخلی دباؤ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ گیس پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، جیسے ہی مڈ ٹرم ہوں گے اس میں جو ورکنگ کلاس ووٹرز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بیک کرتے تھے، جو ریپبلکنز بیک کرتے تھے، وہ اس وقت جو میجورٹی ہے گورنمنٹ کی اس کو بڑی حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور 3 کیریئر بیٹل گروپس کو اور ایک میسو ایئر پاور بلڈ اپ کو سینٹ کام نے جو بھیجا ہے مشرق وسطیٰ میں ایران کی بحری ناکہ بندی کے لیے، اور اب فضائی ناکہ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ انسسٹینیبل ہے۔ یہ وہ ہے جس کو امریکہ خود جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا، اور جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے سامنے خود چن کر ٹارگٹس جو ہیں وہ امریکہ نے رکھ دیے ہیں کہ جنگ ہونے کی صورت میں وہ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ جو آئل اور گیس کا کرائسس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فرٹیلائزر شارٹیج جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، جس سے میجر فوڈ سیکیورٹی کرائسس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پیدا ہوگا۔ واضح انہوں نے یہ کہا کہ واحد طریقہ یہی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنی فتح کا اعلان کریں، دم دبا کر یہاں سے جوتے چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے، واپس آ جائیں، اور پابندیاں لگائیں، ایران کی معاشی ناکہ بندی کریں، جس طریقے سے پہلے سے جو ہے وہ کی جا رہی تھی ان کو زیادہ سخت کر دیں، اور ان کے ساتھ بزنس کرنے والے ممالک کے اوپر کریک ڈاؤن، معاشی کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے، اور سینکشنز کے ذریعے ایران کو گھٹنوں پر لایا جائے۔ ادروائز آپ ملیٹریلی ایران سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ مذاکرات کی میز پر کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، ان ڈیولپمنٹس نے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اوپر جو امپیکٹ ڈالا ہے وہ بڑا کلیئر کرتا ہے کہ صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے، اور آلریڈی پاکستانیوں کی جیب کے اوپر جتنا بوجھ پڑ چکا ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ خیر یہ ایک علیحدہ بحث، اور اس کے اوپر ہم پہلے بھی ماضی میں بات کر چکے ہیں کہ سال 2022 کی جب میں بات کر رہا ہوں کہ مارچ 2022 کے بعد پہلی مرتبہ $120 فی بیرل کراس کیا، اس وقت 139
बैरल डॉलर फी बैरल जो है उसको हिट किया था। तो दुनिया का कौन सा कैलकुलेटर और उसका कौन सा फार्मूला है कि पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर जो है वो तेल उस वक्त पेट्रोल जो है वो दस्तयाब था, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी $120 फी बैरल पर पहुंचा है। और अभी हम जो गुफ्तगू सुन रहे हैं बहुत सारी चमगोइयाँ कि 40-50 रुपए का इजाफा मज़ीद हो सकता है, तो वो कैलकुलेटर हमें नहीं मिल रहा है कि जिस कैलकुलेटर से ये नया काम जो है वो किया गया, और जितना इजाफा हुआ है उसके लिए कितनी तैयारी थी उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें। अलबत्ता जो गुफ्तगू की शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से, उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया, मुज़ाकरात हुए, कैसे हुए, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं। बट जो उन्होंने कहा ना कि मशरिक़ वस्ता की जंग ने हमारी 2 साल की इज्तमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया, वो काविशें पता नहीं कौन सी हैं जिनका वो तज़किरा कर रहे हैं। बट ये गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से होना, इसका मतलब ये है कि टफ़ टाइम्स आर अहेड। और बावजूद इसके कि अभी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में रिज्यूम होने का कोई इम्कान फ़ौरी नज़र नहीं आता, लेकिन ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि 2-4 चीज़ें हुकूमत ज़रूर सस्पेक्ट कर रही होगी कि एक तो इस्लामाबाद को मुमकिना तौर पर अगर टॉक्स होनी भी हैं किसी हमले, किसी एक ब्रीफ जो है वो मज़ीद एनकाउंटर के बाद, तो उससे पहले इसराइल जो है वो इंडिया, अफ़गानिस्तान के ज़रिए, अदर अपनी जो 2 दीगर प्रॉक्सीज़ हैं उनके ज़रिए इस्लामाबाद को एक डेंजरस कैपिटल साबित करने के लिए, एक डेंजरस वेन्यू साबित करने के लिए यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई करवा सकता है। और इसके अलावा जो ओवरऑल सिचुएशन बन गई है और तेल की कीमतें और ये सब कुछ मज़ीद बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया है, तो उस सूरत में कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है कि पाकिस्तान में एक मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो जाए, एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए कि जो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दे। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भरपूर किस्म की सिक्योरिटी आपको अभी भी नज़र आती है। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।